ನಮಸ್ತೆ. 1. ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾನಾಸನ. 2. ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ. 3. ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ. 4. ಚದುರಂಗ ದಂಡಾಸನ. 5. ಅಷ್ಟ ಅಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾಸನ. 6. ಭುಜಂಗಾಸನ. 7. ಪರ್ವತಾಸನ. 8. ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ. 9. ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ. 10. ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾನಾಸನ. ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ಥಿತಿ. One more round. ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾನಾಸನ, ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ, ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ, ಚದುರಂಗ ದಂಡಾಸನ, ಅಷ್ಟ ಅಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ಪರ್ವತಾಸನ, ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ, ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ, ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾನಾಸನ, ಸ್ಥಿತಿ, position. Namaste. Now we'll start with the breathing. 1. Inhale. 2. Exhale. 3. Inhale. 4. Exhale. 5. Inhale, hold your breath and exhale. 6. Inhale. 7. Exhale. 8. Inhale. 9. Exhale. 10. Inhale. Namaste. Position. One more round, left leg. 1. Inhale. 2. Exhale. 3. Inhale. 4. Exhale. 5. Inhale, hold your breath and exhale. 6. Inhale. 7. Exhale. 8. Inhale. 8. Exhale. 9. 10. Inhale and position. Last set. 1. Inhale, hasta utthana. 2. Exhale, pada hastasana. 3. Inhale, ashwa sanchalanasana. 4. Exhale, chaduranga dandasana. 5. Inhale, hold your breath and exhale, Ashta Anga Namaskarasana. 6. Inhale, Bhujangasana. 7. Exhale, Parvatasana. 8. Inhale, Ashwa Sanchalanasana. 9. Exhale, Pada Hastasana. 10. Inhale, Hasta Uttanasana. Namaste. Last round. One more round. 1. Inhale, Hasta Uttanasana. 2. Exhale, Pada Hastasana. 3. Inhale, Ashwa Sanchalanasana. 4. Exhale, Chaduranga Dandasana. 5. Inhale, hold your breath and exhale, Ashta Anga Namaskarasana. 6. Inhale, Bhujangasana. 7. Exhale, Parvatasana. 8. Inhale, Ashwa Sanchalanasana. 9. Exhale, Pada Hastasana. 10. Inhale, Hasta Uttanasana. Sthiti. Namaste and relax.
Open your legs apart, lose your body free, close your eyes and relax. Talong. Thank you. Come on. Thank you. Yeah.